Okay. Okay, so massive transfusion protocol. I think as a semua dah dia tak mau slide. Okay. Okay, kita proceed dah. Boleh lah. Okay, untuk macam everyone aware lah kan, kalau dekat ED seluruhnya ada problem MVA, bleeding and so on kan. Sometimes majority I notice bleeding yang dekat ED ni sometimes you all tak ATB MTP pun. That case is boleh manage by kita panggil apa specific blood request transfusion lah kan. Tapi some of the cases yang kita activate NTP according to your punya first clinical judgment lah, walaupun kita ada kriteria yang kita ada pre-set up untuk massive transfusion protocol, tapi of course kita kena relate juga dengan kita punya clinical condition based on your punya clinical judgment lah. So by definition, massive bleeding, this one according to British Journal Anesthesia lah 2014, loss of one blood volume within a 24 hours period. Tapi yalah, you tak boleh nak tunggu 24 hours untuk kita buat judgement kan. Then that's why kita sometimes kita ambil 50% of blood volume loss within 3 hours or rate of loss of 150 ml per minute. This is just a simple definition. Sometimes tak accurate pun kan. So untuk massive transfusion is a replacement of total blood volume within 24 hours. Again, tak kena tunggu kan. Or transfusion of 4 unit red blood cell unit in 1 hour, and at the same time ongoing needs is foreseeable. That means walaupun you dah transfuse 4 unit red cell, you rasa macam patient tu still need more apa ni, so that's why this is yang kita classified, can be classified as massive transfusion lah. Or replacement of 50% total blood volume blood product within 3 hours. Okay, this is kita panggil apa, just definition sajalah. Kalau kita tengok any journal pun just definition, tapi whatever based on clinical judgment jugalah. Okay. Okay, so problem with massive bleeding. What's the problem? Main problem I think macam ED memang sangat terbanyak triad apa semua kan. Little triad apa semua. The main problem yang kita concern in term of massive bleeding or massive transfusion, hypocoagulable state lah, in which first trauma induced coagulopathy, second consumptive coagulopathy, and the third one delusional coagulopathy and hyperfibrinolysis. Tapi untuk problem dengan massive transfusion kita adalah lebih kepada dilutional coagulopathy. Nanti saya tunjuklah. Hypovolemic, this is your part lah. Refractory coagulopathy and DIC. This is a problem yang kita nak encounter lah. Okay, saya rasa yang ni ED familiar lah kot, yang di kita punya diagram ni lah. Tapi I nak fokus certain thing untuk this part lah. So when kita ada bleeding, dan you all resuscitation dengan colloid ke crystalloid ke, kita ada risk of dilutional coagulopathies lah. And also at the same time, kalau transfuse quite a number of red cell juga pun kita akan induce coagulopathy. Macam previously during my houseman time dulu pun kita ada banyak yang kita transfuse dengan whole blood kan, with kita punya assumption whole blood tu ada everything. Tapi just to highlight to everyone, whole blood is just a name whole blood because kita tak separate plasma, platelet dan juga red cell. Tapi for information, platelet and coagulation factor dalam tu already gone lah. Sebab during storage platelet kita kena simpan 20 to 24 degrees Celsius, but public tersimpan 2 to 6 degrees Celsius. Same to coagulation factor, especially factor 5, factor 7. Yang ni pun lebar yang akan destroyed during storage lah. So that's why nowadays kita transfuse based on component. So kalau we transfuse red blood cell alone, quite a number, we will induce dilutional coagulopathy. Okay, so main problem in massive transfusion adalah hemodilution leads to coagulopathy. So that's why kita nak cut short this one lah, yang hemodilution ni lah. So dia punya goals untuk massive transfusion management adalah restoring circular volume, your part, improving tissue oxygenation by recent transfusion, and securing hemostasis lah. Okay, so what is massive transfusion protocol? Just to highlight that massive transfusion protocol, kalau kita compare in between center to center, none of these massive transfusion protocol is standardized. So kalau kita compare dengan HESA, different. Kalau kita compare to
HKL and National Blood Center pun different. Okay, itu based on kita punya limitation lah. Massive Transfusion Protocol or MTP is agreeable protocol in between blood bank and stakeholder lah. So kita nak develop benda ni, kita ada wakil, kita ada MTP committee in which ED previously representative by Dr. Wani, Dr. Heather Wani lah. Kalau macam contohnya NS kita ada representative daripada Dr. Ahmad Syautut dan juga Dr. Shashi that time. Okay, kalau surgical Mr. Naren. So that's why protocol ni is not belong to transfusion per se lah. Kita actually agreeable after kita discuss dengan stakeholder. So this MTP standardizing blood component orders, dia ada step lah. Specifies responsibility clinical team macam ED, NS, apa you punya responsibility. Blood bank apa blood bank punya responsibility, and also MTP committee yang macam contoh kalau anyone yang attend discussion kita dengan NS that day, Dr. not mistaken Dr. Suraya and Dr. Wani, kita ada some sort of discussion juga. This is yang kita nak highlight yang MTP committee punya discussion lah. Okay, this MTP define flow process and communication process. Macam mana kita nak communicate once MTP activated. So process already there lah. Nah. Then we should remember each hospital should has own MTP. Some of the center, including our center lah, sometimes kita ada problem because of some physicians. Walaupun physician tu dah experienced enough, tapi transferred in from other hospital, the flow MTP from previous hospital is different. Okay, so that's why each hospital should have own MTP. So goals of MTP adalah to shorten and accurate communication. Kita tak nak communicate banyak because you want when you are resusc patient tu, boleh imagine lah how macam mana you punya busy kan. So that's why kita nak shorten and just come to accurate communication. Prevent error in fast-paced environment. Walaupun you are resusc quite busy and so on, kita nak make sure tak ada error lah, transfusion error semua. Jadi kalau yang someone yang kuat sini kat sini, kita pernah ada transfusion error MTP previously in this department lah, in which someone ambil withdraw blood daripada CFO kan, CFO site kan. And then this protocol MTP goal is understandable guideline to the to be followed by all. So kita ada guideline, nanti saya akan tunjuk in detail so that kita boleh discuss lah dia punya flow lah. And then optimize the logistic of the blood product delivery. The main aim kita nak make sure blood transfused according to time lah. Okay, this is kita punya protocol. I rasa everyone clear lah dia punya protokol ni lah. Ini gambaran keseluruhan in which kita first launch adalah 15 May 2018. Actually after several cases of maternal mortality death in Hesah. That's why since then JKN ada minta kita buat MTP untuk 3 major hospital lah. So far yang ada MTP 3 major hospital adalah HSP, Hesah dan juga Hospital Kulim lah. Okay. I highlight first flow ni I tunjuk first, nanti kita discuss in case tak clear lah. So let's say patient come in with massive blood loss. So we so-called kita boleh define based on clinical judgment and clinical evidence. This is patient ada criteria untuk massive blood loss. Untuk MTP activation criteria for general bleed. General bleed tu that's mean daripada ED, surgical, NS. This one other than ONG cases. So the definition is estimated blood loss of 30% blood volume or more than 1.5 liter in adult within 3 hours or 150 ml per minute, or persistent. This one actually requirement criteria ni adalah ED yang request betul-betul lah. ED yang request supported by surgical and juga NS lah. Persistent class 3 shock due to massive blood loss despite through 2 liter of fluid resuscitation. For example, 1 liter crystal and 1 liter CFO for more than 3 hours with pulse rate 120, respiratory increase, BP reduce, and CRT more than 3 seconds. This one actually kita tak ada bangkangan daripada physician lah. Physician put up this criteria lah. So hopefully tak ada new changes kot lah. Kalau ikut untuk kita punya classification, kita panggil apa? Massive bleed and so on tu ada banyak classification lah, tapi yang ni yang Dr. Wani representative daripada ED agree untuk put up this one lah. Okay, so clear lah this one lah. So kalau let's say
That's why sometimes bila FTP activated, blood bank sometimes kita nak bukan kita tak boleh nak fulfill all this criteria, tapi sometimes kita nak justify juga. For example, if you want to activate NTP just because of low BP, of course our specialist, our MO akan further question lah, adakah low BP semua per se, ataupun ada lagi kita punya evidence of bleeding. Sometimes low BP tak ada suspected bleeding mana-mana, kita rasa indub lah untuk activate. Kalau let's say patient low BP, at the same time ada high level of suspicious intra-app bleeding, for example free fluid scan ke fast scan, ataupun kita punya intense kita yang so called kita QD bleeding kat dalam, so that's why okay lah. Tapi kalau abdomen soft, tak ada evidence of bleeding mana, then just low BP, that's why kita akan further question further lah untuk justify, because towards the end MTP activation statistic discussion semua we need to present to hospital transfusion committee lah. So that's why we need to inquire this one lah. Okay, so MTP activation criteria for ONG, this one wakil by Dr. Zainal that time estimated blood loss more than 1.5 liter, with systolic blood pressure less than 90 or pulse rate 110 beat per minute lah. So far untuk ONG activation memang so called justify lah, dia punya PPH lah more than 1.5 liter. Okay, let's say patient got massive bleeding, massive blood loss, so decision clinician will decide massive transfusion is required or not based on available evidence. If no, this is your continuous secondary survey and your management part lah. If yes, decision to activate MTP by specialist. This one decided by MTP committee that time. Some of the specialists during that time suggest untuk registrar to activate MTP, but the consensus by Dr. Farid and also all committee, they want to stick only for specialists to decide. Bukan specialist to call blood bank, tapi specialist to decide. So let's say MO call blood bank untuk activate MTP with the name of decision from which specialist. For example, macam contoh Dr. Wani decide to activate, MO just inform Dr. Wani activate. Itu yang kita maksudkan decision by specialist lah. Kan lah? So tak ada issue yang ni lah, registrar tak ada masalah kan. Okay. So once decision to activate, this is automatically everyone akan play the role lah. So bila dah inform blood bank, inform specialist, or either one lah, no need to inform both specialist or MO blood bank. Kalau tak dapat call MO, quite busy ke apa ke, call specialist, either one. So we will communicate each other, and then kita akan automatically stand down case lain. Itu yang kita maksudkan justify untuk activate tu. Kita akan our MLT dia akan complete test whatever yang ada waktu tu, and then new case emergency ke apa ke, dia akan stand down. Stand down, that's mean kita akan focus priority for this case lah. So we untuk start dengan HO, house officer, this one yang penting sekali. So let's say Dr. Wani lah activate. Bila dia activate, dia kena assign which MO yang akan jadi MTP coordinator. This one different daripada transfusion coordinator lah. Transfusion coordinator nurses atau PMA yang sign untuk saksi tu. This one MTP coordinator. MO lah, kita tak nak HO sebab kita tak nak communication breakdown. So one particular MO, this one yang akan kita prefer seorang. Kita tak nak banyak sebab nanti our MO akan communicate with only one channel je. Dan tak nak ada different communication lah. So this MO inform our MO ataupun specialist, then HO automatically dia kena withdraw 9 ml blood in 3 EDTA tubes, 3 ml in each tube according to this protocol lah. Fill up 3 GSM form with MTP stamp for first package. This one kalau case majority case ED adalah case bukan ONG lah, tapi in case kalau ada case ONG dia perlu 4 GSM form. Sebab ED dia termasuk sekali dengan cryo. This one requested by ED based on dia punya hypocoagulable state lah ya. And then the following packages needs another 3 ml and 4 GSM form for all cases. So because subsequent second package tu ED akan transfuse sekali dengan cryo precipitate. So baseline investigation ni at your level lah, is not involve us lah. So untuk HO dia kena ambil sampel dan juga isi form complete, then send to blood bank immediately. Okay, ini part HO lah. Sekarang straightforward je lah dia punya role. Ambil sampel, hantar ke blood bank, dan nanti saya akan tunjuk next package apa dia punya role untuk HO.
So untuk role of clinical team, overall clinical team termasuk specialist dan juga MO, inform transfusion MO on call or specialist. This is number yang yang kita panggil fixed number untuk our MO on call ni lah. Then call yang lab ni no need to saya rasa just inform our MO, will communicate lah. Tapi yang kita masuk kat sini juga sebab in case sometime our MO call tak masuk, busy ke apa kan, then our specialist entertain ada cases daripada ada department ke apa ke, you can call this 6281 untuk inform lab kata MTP activated, then our MLT dah ready for your case, walaupun our MO dah specialist tak tahu lagi lah. Okay lah. Okay, so nominate MTP in charge person yang tadi I beritahu lah, MO, MTP coordinator, to collect blood and blood component from blood bank using dedicated blood box. Terpulanglah certain majority department HO lah kan. So for information, kalau kita collect all together bag tu, for example 4 unit red cell, satu bag tu katakan around 300. So almost 1 liter something pack saya saja, tak termasuk FFP, cryo lagi ni kan. So that's why sometimes certain department dia akan arrange 2 person. Macam kalau ada luxury houseman, mungkin 2 houseman. Kalau tak luxury, at least seorang houseman, in case nak fill in ada anything yang incomplete nak buat dekat counter, dia boleh buat immediately kat situ. So untuk membantu, no problem kalau you nak hantar paramedic macam contoh, ataupun PPK pun tak apa, just untuk membantu untuk angkat darah lah. That's why sometimes kalau hantar runner seorang, kemungkinan dia kawal balik half dulu. Itu yang dia tak cukup produk di dia kan. Yang tu that's why kita minta MTP coordinator, MO tolong tengok benda tu. Kalau tak nanti new houseman dia tak tahu nak buat apa, dia lari pergi blood. Kita pernah ada case blood box pun tak bawa, then dia kena balik-balik lah. Kan sebab blood bank tak ada blood box untuk yang lengkap ni kan. Okay, so role of transfusion department, kita punya part blood bank lah, prepare blood component according to packages in time. Packages nanti saya akan tunjuk nanti lah. Transfusion MO call will inform transfusion specialist, if not yet informed lah, you call it either one, and then you will communicate each other lah. And transfusion MO on call will coordinate with transfusion MLB. So that's why dekat your part ada MO akan jadi MTP coordinator, our part pun MO akan jadi MTP coordinator. So after office hour ke on call ke apa ke, ada case MTP, our MO need to come down to our lab lah untuk coordinate kat dalam tu, sebab kita nak bagi priority. Kita ada experience case di mana ada MTP ongoing activated, and at the same time kita ada case PPH daripada that time PMC kan, PPH yang pun perlu emergency cross match. In that time tu priority still your case, that case is second. Tapi macam mana kita nak facilitate, that's why our MO akan facilitate. Macam mana, macam contohnya you dah ambil and then waiting nak ambil next package ke apa, waktu tu mungkin kita akan try manage kat dalaman lah. So complicated sebab you nampak macam simple sebab tak apa, dah sebentar nak tunggu boleh cross match. Dia tak boleh halfway lah. Kalau halfway itu yang risk of error. So katakan nak complete emergency cross match for other cases, kita perlukan half an hour to 1 hour. So kalau katakan half an hour to 1 hour kita baru halfway, and then you running nak ambil yang next package kan, so that's why akan bercelaru kat situ. Okay, so this one the role clear lah untuk role MO dan specialist dan juga HO. Clear? Okay, this is package yang transfuse 2 unit to 4 unit CFO available dekat OT pun kita dah increase, dekat ED 6 unit kan CFO. 4 ke 6? 4 cukup kan? Tak, sebab macam dek ni kita ada isu dekat OT kita bagi 2. Lepas tu ada insiden di mana dia dah use up that one. Kebetulan ada case emergency pula, dia tak sempat nak top up. So we increase to 4. Macam ED so far 4 tak ada masalah kan. Kalau tak ada masalah kita continue dululah. Boleh lah. Okay, so transfer CFO at the same time you once dah hantar borang kan. Okay, bila dah sampai ke blood bank tu package yang based on borang yang saya beritahu tadi lah, at least 3 tube dan 3 borang, ataupun 4 tube 4 borang kalau ONG. Okay, majority daripada ED 3 lah kan. That first package
kita akan prepare 4 unit red cell, 2 unit platelet, 4 unit FFP group AB or group specific. Unit FFP dengan platelet ni tak ada masalah sebab dia akan stock available immediately once kita dah tahu blood group. Yang problemnya adalah red cell. Untuk first package, sebab apa kita letak kat sini cell line phase cross match, we will assume that your case is really emergency. That's why you activate MTP. So that's why kita akan bagi cell line phase untuk yang case macam ni. So blood should be ready based on this one. Kalau cell line phase 30 minutes, nah 30 minutes. So that's mean bila sampel sampai ke blood bank, kita ambil counting time daripada sampel sampai arrive blood bank 30 minutes. So by right 30 minute complete cross match everything 30 to 45 minutes. Sometimes tak boleh nak too rigid kan. Tapi kita akan cakap dekat you all, kita akan try complete 30 minutes lah. So 30 minutes ni blood ready. So this is package yang available untuk ambil. Okay lah. So just nak highlight kat sini juga availability of blood component for collection. CFO of course lah. Let's say katakan you're running short CFO dalam MTP, you nak masuk sekali untuk case macam ni, CFO immediately lah. Cell line phase 30 minutes, red cell full cross match untuk case biasa 2 hours, tapi MTP 1 hours. MTP 1 hours sebab apa? Sebab kita stand down case lain. Tu yang kita kata 1 hours tu. Platelet immediately if available on site, FFP 30 minutes to thaw, cryo pun 30 minutes to thaw. So altogether 30 minutes by right you boleh ambil semua. Tapi lately kita perasan sometimes sample sampai tak according to time, itu yang menyebabkan time tu lari lah. So that's why some of the clinician once communicate with us, sometimes dia rasa sample dah ambil lama tapi sebab apa lambat release. Tapi you kena faham, runner hantar ke belum sample tu. Kita ada case MTP activated tapi masih awal-awal dululah, runner terlepas panas, seorang assume seorang lagi hantar, seorang lagi assume seorang lagi hantar. Tu defeat purpose lah yang tu lah. Okay, so untuk second package dan package seterusnya, 4 unit red cell, 4 unit platelet or 1 unit platelet apheresis, 4 unit FFP and 4 unit cryo. Kita assume untuk next cases semua adalah full cross match. Sebab apa kita nak full cross match? Kita still ada chances di mana blood akan incompatible kalau tak full cross match. I rasa ED pernah ada several case, bukan MTP tapi kita bagi sterile cross match, emergency cross match lah. And then darah dah ongoing transfuse, once blood bank proceed to full cross match, kita notice incompatible, kita terpaksa untuk withdraw. So that's why untuk play safe dalam case macam ni tak nak berlaku macam tu, second package and subsequent package tu full cross match. Macam mana kita nak achieve this one? Once dah ambil first package, by right, this HO bring together package sample for next package. Itu konsep dan itu the idea yang kita bincang awal lah. Tapi lately bukan ED sahajalah, sometimes happen in ONG dan juga OT, di mana ambil dulu sampel hantar kemudian. Defeat purpose lah. Purpose kita MTP, kita nak fasten the process to make sure blood to transfuse according to time. Tapi kalau katakan you ambil package dulu, you transfuse, baru nak ambil kemudian, hantar ke blood bank, kita perlu pula 1 hour. So untuk second package and next package adalah 1 hour, bukan half an hour lagi. So that's why I nak stretch out lagi sekali kat sini. Make sure HO yang run for blood tu, dia nak pergi ambil package tu, bawa sekali sampel. Bawa sekali sampel. So kalau lah katakan you boleh tunggu 1 hour, 2 hours tu, that's why kita start query adakah patient tu still a massive bleed state lagi. Clear lah dah. Okay, so MTP deactivated by clinical team. Kita ada miscommunication before in which dengan Dr. Suraya lah that time lah. So kita dah discuss dengan team NS juga at that time. Lesson learned, protocol memang stated clearly, MTP deactivated by clinical team. Either kalau patient tu ada custody ED, that's mean ED activated lah. Kalau patient tu you ada pass over to OT, make sure you pass over communication dengan our MO. Macam contoh, MTP coordinator daripada ED pass over to MTP coordinator daripada NS, MO NS, just provide us contact number dan juga siapa yang akan take over for us to communicate. Then memang dalam MTP ni apa yang kita discuss sebelum ni memang dah ada dalam tu, deactivated by clinical team, decision for deactivation by specialist lah. Oh ya boleh, provided kalau anda dia punya custody lah.
Custody. Hmm? Okay. Yang ini another thing. Kalau katakan you are activate MTP before ONG in this ED department, and then kalau you pass over, you kena beritahu lah dekat WO. Kita tak nak nanti kalau you tak pass over, kita panggil apa, custody untuk MTP that time. Decision siapa? Kita kena clear benda tu. Saya tak nak nanti kita panggil apa, ED dah pass over to ONG, and then ONG assume is still under ED. Itu kena clear lah. Itu yang ada sometimes So kita kena inform balik lah. yes. Dia dah pass over. Kita activate. Yes. Lepas tu dah primary claim dah take over. Kita call balik. Just beritahu OMO kau je. Kita orang. OM kau the fixed number lah. Itu just beritahu kata, okay, case ni dah already taken by ONG and they take charge. Usually kalau dia take charge tu, you tak involve lagi lah kan dalam management kan. Kalau dia hantar OT. Kalau hantar OT, kalau kat sini. Hantar OT without NS take over ke ONG take over. Yes. NS. Kalau NS take over. Selalunya jadi kena call ke boleh tak WhatsApp je, sebab kalau macam yang untuk yang pass over ni kan sometimes call tu sometimes take start juga kan, boleh tak buat WhatsApp? Kita just inform je. Kita ada phone number, ada WhatsApp tak ada? Ada lah. So, kalau macam yang first tu okey lah, agree lah kita call. Sebab yang second yang kita pass over tu, I think just WhatsApp kita pass over kepada dia ni. Boleh? Risiko dia ada risiko lah, sebab phone tu kita panggil apa, our phone call memang quite heavy. Per day sahaja pun 300 to 400 calls per day. Sebab dia bukan daripada, that's why itu yang HO kata call tak dapat lah semua tu kan. So quite heavy. So call tak dapat tu yang boleh info specialist tu tak apa. Info specialist tu tak apa. Just MO yang tu lah, bukan specialist yang call specialist. Apa di MTP coordinator dekat ED. MO yang tu. Just beritahu specialist tak apa. You attend blood bank. Boleh. Tapi sebab saya still tak favor kepada WhatsApp, takut akan temis benda tu. Boleh lah, sebab kalau by phone call tu kita sure dah orang tu akan bercakap kan. Boleh? Rasa tak ada masalah itu. Bukan specialist lah, tak ada specialist kena beritahu MTP coordinator. Kita nak tahu siapa MTP coordinator yang akan take over benda tu. Pernah ada berlaku 2 case di mana kita assume kita tak dapat info, that's why communication kita akan call ke ED lagi. Jadi patient tu dah push ke OT, kita tak tahu state dia macam mana kan. Okay, next notes, yang important notes kat sini. Once first package of blood collected, transfusion MLT will continue to prepare second package automatically and so on. This means once ATP activated, you tak payah request code ke, tak payah nak request blood apa-apa ke, MLT akan automatically, dia akan autopilot. Macam you dah ambil first package, that's why our MLT now ready untuk prepare next package bila dah release. Tapi problemnya you all ambil di package tapi tak hantar sampel. Tu yang our MLT macam tak hantar sampel, tak akan prepare second package. Yes, tapi yes, tak akan prepare. Sebab kita tunggu sampel tu. Sampel yang tadi banyak tu you tak boleh nak consider, sebab that one ada certain thing yang kita nak kena verify. Sebab untuk MTP no more second sample perlu required. No more second sample dalam MTP. Case yang sampel yang banyak tadi kita akan guna untuk verify apa semua. Okay, so our MLT dia akan defeat purpose dia punya role kalau sampel tak sampai. Once you dah ambil first package, you kena hantar sampel so that dia automatically prepare. Ambil third package, hantar sampel, dia akan prepare fourth package. Sampai ada juga sampai that day kita ada case sampai 7 cases, 7 sample, 7 package. Ini ke ED ke? ED kan ada sampai 7 ED and OT, kita ada sampai 7 package. Kan? Dia siapa tu kan? 7 package yang tu lah. Tapi at last patient LO juga kan yang tu kan. Tapi LO pun at least kita punya part kita dah delivered lah. Okay, next. If specific blood component, platelet sometimes ada masalah lah. Our role untuk cari lah. Tapi kalau tak ada platelet, kita akan bagi whatever package yang available lah. Kalau saya guna second package, saya perlu third package. I still have to send sample. You perlu tak perlu, you still kena send until you deactivate. Kita akan Dia macam second sample lah. Dia bukan second sample, that was sample untuk cross match.
Ah, Oh, okay. every single time kita tak tahu patient tu ada history of transfusion before ke tak. Kalau patient tu ada history of transfusion before, dia akan ada risk allo immunization. So kalau lah katakan you cross match dengan first sample, mungkin awak ada yang cakap cross match teruslah 10 ke 20 kan. Tapi kalau you buat macam tu, kita tak tahu immunistic response patient ada develop allo antibody before. So that's why first transfusion for first package tu dia akan induce immunistic response. Kalau ada second package tu yang kita cross match, kita akan detect benda tu. So that's why walaupun patient tu duduk dalam ward, kita dah issue untuk transfusion untuk certain sample, next request dia perlu sample lagi. Clear tak? Clear eh? Untuk red cell lah. That's why kalau FFP platelet tak payah sebab that one tak perlu cross match. In this current admission, ada record transfusion, ada carbon copy, just hantar kita bagi group compatible je lah. Tapi still kena group compatible, kena ada record transfusion. Sebab still transfusion error can be risky jugalah untuk plasma product. Okay. So clear tu lah. So I nak minta tolong lah daripada tim ED, make sure ambil package, hantar sekali sample lah. Tapi kalau you rasa you tak perlu lagi tu Kalau in the state that mungkin perlu, mungkin tak perlu. kita perlu. Okay. Okay. Mungkin perlu, mungkin tak perlu kan. I will suggest you request produk yang mana yang mungkin perlu tu, then you stand down MTP, deactivate MTP, tapi pada masa yang sama you rasa kalau perlu pun mungkin you perlu 6 unit PET cell, 1 cycle DIVC. Kita akan prepare that one for you as emergency, tapi MTP stand down lah, so that our staff boleh stand down MTP dekat blood bank, boleh fokus ada cases. Kalau dia bagi priority for your case, tapi you kata tak apalah nanti bila settle kan, tapi dia ada according to shift pun semua, nanti kerja berlambat lah kan. Patutnya benda tu boleh settle dah. Satu, yang kedua, turn around time untuk kes lain, kes PPH ke kes satu kat ED, dekat OT pun boleh ada MTP. Mungkin ada 2 MTP. So far kita pernah ada 2 MTP. So far tak pernah ada 2 MTP, tapi kita pernah ada 1 MTP dan 1 kes PPH dan juga selang kes. Nah, clear? Okay, so this one note yang saya dah highlight tadi lah. Upon collection, yang ni ada kes kat ni saya nak highlight juga, especially untuk HO lah. Nak ambil package tu dia kena 2 box sebab kita punya platelet dia tak boleh expose to suhu yang ada ais. Kalau expose to suhu ada ais, you rasa okay, nampak macam looks like okay, tak ada masalah kan. Tapi actually platelet tu dia akan ada micro aggregate kat dalam tu, you transfuse for nothing. Once dah masuk dalam badan dia akan remove daripada badan. So that's why patient still akan ada DIC sebab dia punya platelet tak recover. Kan? Ada kes yang HO, kalau kita sempat check, kita check, kita boleh check tahu kata dia bawa box atau tak. Kalau kita tak sempat check, kita takut nanti dia bawa macam tu je. Ataupun dia masuk dalam satu box, that's why you transfuse for nothing. So yang ni itu yang saya kata, runner tu penting lah. Kalau katakan HO cukup 2 orang, kalau HO tak cukup, seorang HO, seorang paramedik. Paramedik nurses pun boleh, ataupun PPK pun boleh. Dia nak tolong bawa je. Okay, so back to kita punya kita panggil apa, total MTP HSP punya lah. Dia punya ada part dia, activation criteria. This one based on this criteria by specialist, dan juga kita specified role kat situ, blood bank apa dia, HO apa dia, dan juga specialist daripada clinical part. And then this is the package yang kita nak provide. Package ni must be according to this package. Kan, you pun tahu kan, kalau kita tengok kalau patient hypocoagulable state tu sometimes kita nak 1:1 ratio kan. So this is package yang kita dah predefine based on kita punya limitation lah. Ada setengah tempat dia include sekali di activated factor 7, Novo 7 pun tranexamic acid pun semua kan. Kita tak masuk kat sini lah, and tu your role untuk decide whether you nak masuk ke tak kan. Okay. So ada any soalan tak? This is complete. Kalau yang kita print poster bagi you all dan yang kita edarkan handout yang latest for reference pun, this is yang protokol yang kita launch 2018 dan ini kita gazette print kat hospital untuk this protokol. Ada any question tak? Pasal protokol. Aku nak macam nak ambil second package tapi patient info kita tak mau confuse that one.
you deactivate je. Deactivate kalau dah ambil whatever product you ambil, return kalau you tak confused. The most important thing deactivate. Yang ni of course kita kita ada wastage. Any hospital yang ada MTP dia akan tetap ada wastage. Sebab apa? Sebab you selagi you tak deactivate, our MLT akan continuously prepare. Tak kira you perlu tak perlu kita akan prepare. Ada sampel kita prepare. Tetap ada wastage benda tu. Tapi this is memang expected wastage lah. So kalau katakan you dah ambil tak perlu deactivate, stand down, hantar balik that one lah, package tu. Okay, then kita usually untuk red cell dan juga red cell kita crossmatch, kita akan simpan. Let's say you perlu lagi next day ke apa kan. Untuk FFP dan cryo kita tak boleh simpan lama sebab dia akan rosak dia punya factor dalam tu, coagulation factor. Kita akan simpan pun 24 hours. Kalau kita tak pakai kita discard, ataupun kalau tak ada patient pakai during that time same blood group, kita discard lah. Okay, clear lah? Ada tak? Okay, role of clinical team saya rasa sudah discuss tadi, tapi saya nak highlight sikit lagi. Activate and terminate is terminated by physician. Yang this one dia info yang saya kata perlu daripada MTP coordinator tadi lah. Patient detail, condition, reason for MTP activation, which unit ED, OT, ward, semua this one kita kena tahu lah. Sebab apa? Sebab sometimes you all call deactivate, kita pun terlupa nak tanya banyak info kan. Sometimes kita terlupa nak tanya your contact number. And then waktu tu our MO nak kena follow up balik dekat your center tu. Kalau contoh your red zone, kita contact red zone, kita boleh cakap lah. Kalau tak nanti monitor tempat kita cari nak dapat info tu. Kita tak tahu macam-macam info. Kadang-kadang HO run for blood datang, dia bawa sampel incomplete ke. Pernah kita dapat borang complete, sampel tak ada darah, kosong. Dia boleh, kita tak tahu boleh dia terlupa ke apa kan. So itu yang kita perlu tahu. Macam-macam kita dapat. So kan, so funny, kita rasa macam benda tu simple kan. Kadang nama sampel orang lain yang kita dapat MTP tu nama patient lain, tapi yang orang sampai kat kita patient lain. Itu pun ada juga. So that's why kita perlu detail ni lah. So maintain communication with blood bank, MTP coordinator, send qualified runner to pick up MTP packs lah. So this one important lah, sebab nanti especially HO yang baru, dia tak tahu kena bawa 2 box satu, lepas tu yang kedua dia tak check detail dekat situ. Then baseline blood test is your part, return used and unused blood bags to blood bank. Sama yang tadi lah, info yang tadi kalau tak pakai kan. Okay, role untuk transfusion team, upon activation, provide in-time blood component in package at predefined ratio regardless of blood lab result. Whatever you perlu tak perlu, selagi you tak deactivate, you hantar sampel, kita akan proceed next package. Inilah, itu kelebihan kalau case lain kena request kan, nak dapat berapa tak dapat berapa. Yang ni, once you activate, kita akan bagi amount tu. Kita pernah ada case juga daripada surgical team activate MTP, tapi towards the end dia dah tak perlu benda tu kan. So tapi bila MTP tak stand down, kita prepare everything. So that's why akan timbul confusion bila ada certain physician dia nak ambil DIVC regime sahaja, dia tak nak pack cell. Blood bank kita akan push untuk ambil semua. Sebab ini predefined ratio yang kita agree untuk MTP. Okay, so ensure availability. Kalau kita nak just the product, kita rasa macam PC dia dah cukup kan. So kita deactivate the MTP, kita request for the other product. Yes. Just beritahu dan kita akan bagi priority. Kalau you rasa macam case tu urgent untuk prepare, kita akan prepare je. Kita akan prepare benda tu. Sebab kita tak nak timbul so called macam assumption. Macam contohnya kalau MTP kita mudah dapat semua produk kan. Tapi kita akan timbul isu bila ada request daripada unit lain. Nantilah sebab ED dia nampak ED je, tapi blood bank alamak daripada ONG pun ada case ni, daripada OT pun ada case. So macam mana nak entertain kan itu. Okay, so close lies with clinician regarding progress of the patient. Ini daripada role of transfusion lah. Okay, next role of MTP committee. Kita ada committee yang memantau. Previously kita akan buat, waktu mula implement dulu, kita sit down regularly. Tapi because of everything smooth awal-awal tu, then kita discuss dalam benda ni dekat HTC lah, Hospital Transfusion Committee. So kalau ikut so far daripada ED, bukan Dr. Wanis, apa yang masuk meeting HTC? Bukan bukan yang perempuan juga, Dr.
Munirah, Dr. Munirah, Kak masuklah. Kita ada bentang benda ni. Kita bentang statistik, isu-isu berbangkit apa semua kan. And then worst come to worst, kalau ada isu berbangkit melibatkan interdisiplin yang so-called serious to taking care, kita buat macam hari itulah, kita coordinate, kalau anyone aware kan, yang kita meeting dengan NS, wakil daripada ini Dr. Suraya, Dr. Zul Fakar kan, dan juga Dr. Wani. So kita ada bincang until that stage lah. So that's why kita nak harmoniskan balik dia punya flow tu. So in this HTC kita akan monitor statistik lah semua, dan juga kita kalau perlu revise kita revise. Tapi for information, this protocol tu kita bincang dengan semua stakeholder yang involved, dan kita dah berhalusi setiap problem daripada stakeholder dan setiap problem daripada blood bank. Sometimes kita rasa this protocol ni tak 100% fit dekat kita punya department, tapi kita kena balancekan dengan stakeholder yang lain. Kita tak boleh buat banyak protokol, macam contohnya ED protokol lain, surgical protokol lain, NS protokol lain, nanti bercelaru kan. So that's why kita kena same protokol tapi kena fit to everyone. So that's why you akan rasa ada certain thing tu macam alamak siapa tak sesuai dengan ED kan. Tapi kita dah harmoniskan lah benda ni lah. Sebenarnya pasal yang criteria for activation ni kan, persistent of class 3 shock due to massive blood loss despite 2 liter of food resuscitation, 1 liter and 1 liter interval and 1 liter safe problem for more than 3 hours. 3 hours tu memang dah discuss dengan stakeholder lah. Kita discuss stakeholder tapi itu definition. So that's why apa ni, 3 hours quite long lah. ya betul. Itu yang kita ada banyak definition tu. Cuma kriteria kita masuk kat situ. So kalau dikatakan you boleh jangka macam contoh this volume, kalau within 3 hours akan sampai macam tu. Itu yang kita ada volume 150 ml per minute tu. Nah definition dia lah. Cuma kita masuk kat kriteria kat sini. Itu yang sometimes you tak nampak bleeding tu, especially macam interact kan. So blood bank akan accept je. Tapi provided ada justification clinical lah. Macam kalau you kata interact, what is the finding yang you rasa bleed interact, contohnya fast scan free fluid, apa ni abdomen distended apa semua tu kan. So macam tu lah, so kita accept jugalah. Dia based on that's dynamic lah, medical nak stick tak boleh lah. Okay, MTP possible limitation, yang lain tu ada banyak isu, tapi saya nak highlight kat sini lah, improperly activated by less experienced clinician. Saya bukan kata clinician yang less experienced in term of service tak, tapi in term of exposure to our MTP. Mungkin as consultant sudah dekat tempat lain, contohnya dekat HKL apakah, dia punya MTP different because dia punya product availability dekat pusat darah negara tu different daripada kita. Dia tak sama kan. Itu pun ada masalah juga sebab awal-awal dulu daripada pusat darah negara ke HKL kena cross dia punya jalan tu pun, in term of time dia pun tak sama. So setiap orang dia ada limitation dia. So our protocol fit to our center kan. Okay, isu yang ni saya rasa sudah discuss tadi. The most important thing yang saya nak highlight kat sini adalah kita panggil apa, communication. Communication yang point yang lain itu saya kita dah discuss point to point lah, tapi communication lah, whatever communication tu ada kita panggil apa, selalunya communication pass over lah selalu. Itu yang di highlight oleh NS juga lah yang tu lah. Okay, difficult blood sampling. Yang ni sometimes ada kan, sometimes you punya vein collapse apa semua tak dapat semua tu. Please alert us so that kita akan bagi blood group yang universal. Macam contohnya blood group O kita akan bagi O, kalau plasma kita bagi AB. Difficult blood sampling maksudnya memang tak dapat update langsung. Tak dapat. Hari tu kita ada one case daripada case yang 7 unit tu kan, ada satu daripada OT. Waktu tu dia orang tak dapat. Dia tak dapat blood, so dia call I. Apa yang kita decide untuk bagi universal group lah, uncross match lah. Uncross match mean blood group O, plasma group AB. Platelet tak apa, kita boleh cross group, tak ada masalah yang tu. Cuma problemnya kita kena ingat kita kena try dulu lah, dan kena ada proper documentation, because kita boleh ada case di mana case tu RHD negative, for example. Kalau kita bagi blood group O uncross match macam ni, especially in childbearing women, akan jadi medical legal issue bila kita nak break the news yang patient tu ada LONKD semua kan. Dan kita risau juga sebab lately dekat Kedah ni pun kita ada several cases yang Bombay, para Bombay, pernah dengar tak?
Macam ada one case yang baru ni, neuro case baru actually this week baru discharge 2 days ago, patient para Bombay A, in which para Bombay A dia tak boleh receive alert daripada group O ataupun any group yang lain other than Bombay ataupun para Bombay. So this one we need to call special, kita panggil apa, donor untuk donate untuk patient ni lah. Kalau lah katakan kita tak dokumen properly bagi let's say Bombay kita bagi group O, patient can cause acute hemolytic reaction and can die several hours. So kita risaulah, tapi provided depend jugalah dia punya rate of bleeding. Sometimes rate of bleeding tu quite fast, replacement tu tak sempat nak hemolyze kan. So that's why yang tu kita kena difficult blood sampling tu kena betul-betul lah, tak nak nanti tak apalah hantar blood bank beritahu tu difficult blood sampling nanti dia bagi je. Tak mau lah macam tu lah. Sebab risk still ada. Itu yang saya highlightkan benda tu. Risk still ada lah. So to anticipate bleeding. Yang ni pun another issue saya nak highlight lah. Kalau lah katakan, saya faham sometimes kita nak communicate in between department, kita kena ada refer to NS ada isu dia, refer to blood bank pada isu, refer to radiology pada isu. Kita tak bukan tak encourage, actually kita tak mau lah to anticipate bleeding. Patient tak bleeding lagi, tapi kita tahu prosedur tu patient akan bleed. You activate NTP awal. Tu yang kita tak nak benda tu kan. Memang patient certain case tu kita tahu macam massive tumor ke apa ke, once you activate, tunggu NS panggil, kadang-kadang NS panggil sejam ke, setengah jam ke, 2 jam ke, tapi our staff dia kan whatever kita minta stand down case lain. So dia kena tunggu kat situ, then memang patient tu bleed, tapi tak apa, tak ada masalah. Let's say katakan you expect patient tu akan bleed, you request siap blood product yang you rasa boleh sementara you nak tunggu next activation. Macam contohnya once patient dah cut, you rasa you dah activate setengah jam ke sejam tu you boleh dapat blood product, you perlukan 6 unit PET cell, then 1 cycle di IBC. So kita akan prepare benda tu. Tak payah kita panggil apa, activate dulu kan. Tapi of course kena bagi justification to our MO. Cuma saya nak highlightkan, sometimes bila communicate with our MO, you tak dapat you punya produk tu, saya tak nak you activate NTP. Mungkin you boleh call specialist dulu and then provide us justification so that you akan facilitate lah produk dulu instead of you activate NTP. Clear? Okay. Okay, so lesson learned, once activated, everyone will follow similar protocol. So yang saya highlight tadi lah, bila you all follow dia punya protokol macam tu, you all understand, you follow that protocol, then you all understand apa yang kita buat blood bank. Itu yang same rhythm lah, yang jadi isu sekarang ni, you all faham macam lain, you all faham macam lain. Itu yang kita minta untuk kita panggil regular CME balik dengan ED lah. Okay. Ini kita punya suggestion. Sebab hari tu kita punya meeting bincang dengan NS dan juga wakil ED hari tu, dia orang ada bagi suggestion untuk buat NTP file. So dekat sini ada NTP file tak lagi? JSM file lah. Dia macam tu, tapi dia lebih pada NTP file. Ini kita punya suggestion. Kalau you nak ikut, kalau you nak ikut dan agree, kita akan print daripada unit pendidikan kesihatan bagi material tu you all lah kan. Contohnya Dr. Nazuha ada request untuk dekat dia punya MOT kan, NTP file. This is yang file cover kat depan. Contohnya kita nak letak kat situ, at least kita boleh refer lah package 1 ada berapa, 2 apa, 3, 4 ada apa package dia kan. And then turn around time untuk boleh dapat. Tapi turn around time ni provide 1 hour ni provided sample tadi tu. Yang saya highlight tadi tu lah. Sample tadi tu. Okay, then dalam content file tu apa yang kita boleh masukkan, kita beritahu just panduan untuk HO, dia boleh flip through. Once MTP activated, apa dia kena provide kat sini? Tube berapa, borang berapa, kan? Lepas tu bila dia ambil package dekat blood bank tu, dia bawa apa? Collection slip, lepas tu box apa-apa. Lepas tu dia bawa sampel untuk next package. Sama juga untuk ambil third package. Second package. Apa yang kena bawa kat sini? So HO boleh check lah kat sini kan. Kalau apa ni, at least formula membantu jugalah. Mungkin Dr. Hana boleh tunjuk sikit kita punya suggestion content lagi lah kan. Tapi yang ni kita, kalau you all okay, kita boleh provide material, tapi setup tu up to you all lah, macam mana you nak ni kan. Macam kalau ikut Dr. Nazuha, sepaham saya, dia punya MOT dia plan untuk buat macam clear holder. So ada benda ni, lepas tu ada form lengkap semua, nanti HO akan flip through tarik je kan.
Ya betul Dr. Hana boleh tunjuk suggestion yang kita bisa discuss dengan NS itu. Nah, Terus kita compare siap-siap dengan blood tubes lah. By the wall, 3 tubes and then buat satu chop untuk terus kita chop dekat importance detail yang selalu HO tertinggal lah dia makan bahan. Jadi nama, hospital, yes, number, IC, and also tempat untuk chop ni. Witness dengan HO lah. So dekat sini memang kita letak ya. cop tangan tu. Boleh. Boleh cop ni untuk ni je kan. Tapi kita tak galakkan untuk cop untuk semua lah, kita nak untuk fokus pada MTP. Sebabnya apa ni, tak, yang ni tak apa yang kita suggest, kalau katakan kita nak buka file ni, cop siap-siap tinggal dalam file tu, nanti bila apa dia tak keluar je. Mungkin boleh ada setengah center dia buat borang, dia masuk dia set tube macam tu. So sekali tarik dia tahu dah dia kena complete semua tu. Ini suggestion lah nanti, sebab dalaman kita flow you all, kita tak boleh nak kacau 100% sebab kita pun tak familiar 100%, tapi macam mana kita nak memudahkan so that houseman tak payah nak refer berapa tip ni, berapa nak refer kat mana apa semua kan. Ini suggestion lah. Dia ada siap-siap 2 atau 4 lah. So ada sebenarnya kita bawa satu form tak bawa, so kita di sini. Next package, satu sampel. And next package pun juga. Cuma untuk ED satu ni lah, untuk first package tu dia kena tengok balik lah flow dia macam mana. Sebab yang first package tu kalau kes biasa 3 je kan, kalau kes ONG 4. Tapi kalau lah katakan you terus hantar lebih ke blood bank, sebenarnya tak ada isu, yang balance tu kita discard lah. Tapi rugi lah dari segi tip kan, kalau Dr. Zubaidah dia akan tengoklah cost tu kan. Rugi tip, rugi borang apa semua kan. Okay. So itu kita punya suggestion. Kalau dan lagi satu hari tu apa ni ONG NS ada suggest dekat Dr. Wani, Zul dan juga Dr. Suraya pasal kita panggil apa passover antara NS dengan antara ED dan NS kan, yang tu kan kita ada buat tapi kita tak tahu lah suitable tak untuk you all kan. Itu mungkin you boleh tanya balik Dr. Wani lah kot status macam mana kan. Dia orang suggest untuk passover supaya tak termiss passover status tu kan. Macam kes MTP yang hari tu kita panggil apa, ada communication breakdown antara blood bank, antara NS, that's why kita deactivate earlier kan. Kalau you offer Yalah, tapi itulah ada communication itu yang apa ni kita kata communication breakdown tu kan, understand situation tu tak sampai. So tak tahulah, saya tak boleh nak bincang detail lah kot pasal passover tu antara you all dengan NS lah kot lah. Dia betul kalau curi aktivit, dia inform MO kat kan. MO kat tak inform tim lain tak? Dia akan inform tim NS ke tim. Tak, kita kena communicate dengan tim yang custody kat waktu tu. Dan sebab waktu tu NS tak dapat lagi kes tu tak sejen tunggu kat atas kan, kita tak tahu. Kat OT ni pun dia nak ingat ada JT. Kita tak beritahu. So maknanya itu yang NS dan juga sedikit tim expect bila handover patient tu you all pass over. You pass over tu kan. Tapi saya nak highlight lagi, bukan semua kes yang sama kita consider MTP auto activate. Macam contoh intra-app you consider patient tu surgeon ke NS ke expect apa ni MTP ongoing, tak boleh macam tu. You macam dengan your side. Kalau you all rasa kes tu macam justified untuk continue apa ni MTP, and at the same time you rasa you communicate dengan NS pun rasa kes ni quite bad, you rasa MTP kena continuous, okay lah you continuous kan. Kalau tak continuous deactivate, tapi waktu passover tu kena beritahu lah patient tak ada MTP tau ni kan, contohnya. Okay. Okay kat dah.
Ada apa nak tanya tak pasal kita punya MTP? Tak ada kot, saya punya part tak ada dah. Cuma saya tunjuk lah, actually saya tak plan untuk present yang ni, tapi saya nak tunjuk yang you tanya return tadi kan. Ini statistik yang 2022. Okay, kalau ikut ni other than ONG, can be OT dan ED lah. Ini MTP activation 2018 sampai 2022. So banyak juga lah kalau ikut ni kan. Ini kita ambil contoh 2022. Yang saya highlight ni wastage lah. Wastage ni kita discard. Ini this one yang kita kata expected tu. Kalau you tak deactivate MTP, walaupun patient dah stable, as long as sample sampai untuk next package, kita akan call. Kita akan prepare benda ni. So you rasa tak perlu deactivate return balik produk yang available, ataupun you rasa patient tu dah outside a massive bleed state, tapi you nak pakai darah, you mungkin boleh hantar untuk last package, then deactivate package tu you pakai. Kita boleh bagilah untuk you. So taklah ada wastage tu kan. Tapi untuk wastage yang ni unavoidable. Untuk FFP dengan cryo ni selalunya masalah stok tak ada, sebab dia punya expired time period tu 1 year. Satu unit once kita frozen dia boleh bertahan 1 tahun. So that's why kita boleh pull stock banyak. Yang problem adalah platelet dan juga fat cell. So please be careful. Kenapa ada case saya terpaksa share juga, bukan untuk buat perbandingan, tapi just nak beritahu pernah ada case NTP activate, and bila patient deactivate NTP, patient develop polycythemia lah, in which kita start question lah, reasonable tak dia punya activation. HB post transfusion 18 post NTP. Ya. Betul tak? Itu yang kita nak highlightkan, proper ke tak semua tu kan. Sometimes apa GI bleed pun kita tengok juga, apa GI bleed tu adakah dia nampak acute ke, ataupun just orang kata apa chronic. GI bleed pun you lebih experience lah. Kalau I cakap mungkin tak ni, sebab I pun tak ni kan. Sometimes kita nampak vomit blood, fresh blood, itu kita boleh consider lah kan, di standard apa semua kan. Okay, itu juga daripada saya. Ada soalan tak? Hopefully clear kot. Saya minta tolong yang sampel tu lah. Sampel tu minta HO hantar, dan hantar sekali waktu ambil package tu. Okay, dia akan ada situation yang awal tu first package katakanlah tak sempat nak siap, you nak transfer dulu. Waktu tu you boleh ambil komponen lain dulu. Dan mungkin ada situation di mana akan ada hiccup, katakanlah sampel you tak boleh hantar in time. Sometimes communicate with our MO, then kita supply produk yang available dulu. Macam contohnya FFP dengan cryo boleh dah available, sampel you baru hantar, nak tunggu cross match half an hour, boleh ambil itu dulu. Tapi kena communicate lah yang tu. Tapi whatever, kita akan push untuk ambil semua package. Pernah ada awal dulu, first package ambil, red cell tak nak transfuse. Second package ambil, so red cell lump sum return balik 8 unit return balik. So kat situ kita buat postmortem, actually patient tu not indicated untuk massive transfusion activation, tapi dia nak ambil di IVC. You jangan buat macam tu. Dia pandai lah, sebab tak payah request pun, just dia tahu dah nanti dapat tu kan. Tak mau lah itu. Boleh lah nak kata sebab apa, nanti kita dia can affect everyone. Affect blood bank, affect apa ni unit-unit lain. Sekarang ni MLT ada ni. Okay, kalau dah habis MTP, ada any issue you nak tanya tak? Kebetulan saya bawa technical team. Ada issue yang nak double confirm ke apa ke? Dekat. Contoh macam blade kita request blade. Lepas tu kita mula tu memang macam nak transfuse. Tiba-tiba tak jadi nak transfuse. So berapa lama tempoh yang kita nak pulangkan blade tu sebelum nak kata blade tu tak boleh digunakan? Dah ambil dah. Dah. Immediately, kena immediately. Tapi kita tak ada clear cut time frame berapa lama tu boleh. Tapi every single second darah tu outside daripada blood, daripada kita punya blood fridge, dia akan deteriorate quality. Macam red cell kita kena simpan 2 to 6 degree Celsius. Kalau you letak dalam ice box tu, kalau ikut kita punya validation, suhu tak achieve below 10, dia suhu dia in between belas degree Celsius. Itu kalau ice yang proper lah. Belas tu kan, every single minute darah tu akan hemolyze, hyperk apa semua kan. Potasium akan release dalam darah tu. So dia tak ada clear cut. Tapi kalau the best is immediately return. Of course blood bank akan minta justification. Kalau yang justification kukuh, okay lah, kita akan just simpan file lah kan. Tapi kalau justification yang so called abuse the system, kita akan investigate lah.
Bila tu, the reason is kadang-kadang kita tengok patient ni medical tu confused. Kita tak pernah confused. Masalah tu. Kita pernah confused, tapi dia orang tak confused juga. So, itulah problemnya. Kalau kes macam ni, selalunya yang hantar tu yang akan isi the justification tu ED ke ataupun Kita akan minta siapa yang request. Disiplin mana yang request. Kalau tak fair kalau contohnya request tu bukan kata order untuk transfuse, tapi request tu daripada tim ED. Contoh orang tu request dari tim ED, kita kena minta ED lah. Yang bagi justification tak fair, kita nak minta medical je, kan. Okay. Ya tak? Reason tu bila SIPO. Once kita tahu SIPO, kita sign, pakar sign kan. Lepas tu, bila berapa lama tu dapat engagement ni? Immediately, as long as you hantar, baru hantar je. Orang tu dia dapat. Dapat terus kita boleh top up, sebabnya kita punya labs 24 hours. So CFO tu sentiasa ada dalam stok. So katakan you dah pakai dah hand tu, then you nak top up time tu juga boleh je, asalkan ada runner, ada orang hantar kan. Boleh dah. Exchange. Tapi provided bullet tu kena exchange back lah. Sebabnya sebab apa exchange back, nanti kita nak kena key in the record transfusion dalam sistem. Kena inform blood bank kita ikut stop dah. Tapi kita akan setakat ni saya akan minta blood bank untuk prepare stock always in time lah. Cuma ada masa di mana transition darah ke critical, untuk CFO ni kita kena prepare darah fresh sebab kita nak pastikan you ada simpan lama kat sini kan, because you nak return balik not transfused CFO 2 minggu sebelum expired. So MLT pun akan prepare fresh kan. So kalau ikut yang MLT Zambian ni, kita suggest inform blood bank lah, so that kita let's say tak ada in stock. Kita tak tahu waktu tu OT dah ambil replacement ataupun ONG dah ambil bukan kata kita not stock tu always ada. Sebabnya bila kita prepare, sometimes ONG dah minta ataupun OT minta replace, ataupun ada case, kadang-kadang case bukan yang simpan CFO, dia request juga CFO daripada blood bank. Macam contohnya medical ada apa GI bleed, dia request daripada blood bank, dia ambil dekat ED kan. Waktu tu kita nak kena top up stock juga. So nak top up stock kita boleh prepare dalam blood bank. So just inform blood bank, kita akan buat replacement lah. Ya, Zaman. Kalau yang kita call activate entity tu ada time sample tu nak sampai. Dekat lab kan kita nak kena standby, kita tak boleh nak buat case lain. Dekat ni kita tak, kalau dalam protokol kita tak specify time lah kan. Tapi untuk you all tu kita nak immediately lah. Kita pernah dapat activate berapa lama paling lama? Sejam. Lama juga kan. Sejam nak dapat. You dah activate NTP. So kita dapat sampel sejam. So nak proses pula setengah jam. So half an hour setengah. 1 jam setengah baru you boleh dapat darah kan. Dapat darah tu pun darah ready dekat blood bank. Sampai ke sini selalu dekat 2 jam. Kan. So you defeat you punya little triad punya management lah. Kan. So minta ni lah macam dengan soalan Zaman ni kita dah discuss juga dalam kita punya lab. Cuma kita so far kita tak letak tempoh masa tu tak letak lah, sebab waktu tu kita dah bincang juga dengan tim MTP committee. The reason is setiap disiplin ada dia punya problem. Macam contoh ONG pun dia ada runner PPK dia nak, ataupun HO yang nak run for blood tu pun masa tak sama kan. Tapi kita assume bila you are prepare activate NTP immediately lah. Okay, ada apa tak ada apa kalau? Tadi terima kasih kepada Cidi dan silakan. Dia just tinggal you tak apa, tapi minta nanti minta apa snack saya ambil nombor apa record latihan ni kan. Cikgu semua nanti info yang macam
That's all. Thank you. Oh, man. Salah nombor kau ada? Official dengan meeting tu lah. Kita tak encourage untuk buat untuk semua sebab dia ni yang crucial untuk laki-laki yang itu dia dapat juga tapi orang solution untuk semua tapi kalau tak mention yang kita nak yang ini saja yang important untuk dia nanti berapa yang perlu Kita nak satu je contoh, lepas tu kita boleh buat yang tiga. bukan nak order dekat bilik pendidikan kesihatan untuk kita jadi kalau tak kita nak kita nak invest buat pendidikan tak bawa file Tiga kita dah guna, lepas tu kita nak faham macam mana kita inform. ini satu panduan tu satu Listen je yang perlu satu je start je yang kita ada. Yang listen community kita dah sini kita pada dia orang jadi kita pun boleh kita start ni yang ni but this one kita kita tak discuss sebab kita tak tahu you punya betul password macam mana in case kalau you nak kami boleh analisa tu kita nak buat sendiri jadi kita just suggestion yang tak bukan tapi yang kita nak print untuk cover page depan dengan yang kalau you tak clear pun tu statistik kalau letak file macam ni pun boleh tapi nanti provided page tu tak lepas belakang bos semua kan kalau yang macam ni kelebihan kita simpan sekali orang dan kit dengan kau apa tak ada ni tak ada sini. selesai jadi ni at least dia semua tak semua dekat dia ada Seminggu pasti. Seminggu ni lah dia punya program. Terima kasih. Tak lock banget.
Okay.